हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदाय गोविंदनाय नमः नमः। आज्ञा आदि आमे गीतार जानिबा विभूति जोग तेरे ता पूर्वरु से भगवान जन्म विश्व चिंतामणि श्रीकृष्ण कोमल पाद पद्मरे गोपाल नरोत्तमर अनंत कोटि प्रणाम। समस्त मातृशक्ति महेशी ब्राह्मण गुरुदेवता माने आओ कृष्ण भक्त प्रेमी मान को मोर अनंत कोटि मथा लोटा प्रणाम। आज्ञा आज आम श्रवण करवा तेरे भगवान कौन कहते अर्जुन को कौन बुझाते एतं विभूति योगं चामामाजो वेति तत्त्वतो सोविकम्पेन जोयेन जोजेत नात्र संशया। आया भगवान श्री कृष्ण कहते जो पुरुष मोर यही परम ऐश्वर्य रूपी विभूति हो जोग शक्ति को तत्व तो जानते से निश्चल भक्ति जोग द्वारा युक्त हो जानते आउ एथिरे कौनसी संदेह नहीं। देखंतु केते सुंदर उपस्थापना। तेबे प्रश्न एठार एताम विशेषण सहित विभूत्यम पद काहार वाचक एवं जोगम पद द्वारा कौन कुआगला आसंतु आज्ञा जानिबा ये उभय को तत्व तो जानिबा कहले कौन बुझाए। आज्ञा उत्तर तार होची कौन ना पूर्व तीनोटी श्लोक रे भगवान जो बुद्धि आदि भाव को ओ महर्षि आदि को निज ठारू उत्पन्न बोली कहिचंदे तथा सप्तम अध्याय जल रे मु रस एवं नवम अध्याय रे मु क्रतु मु ब्रह्मांकर दिनटी ही गोटे कल्प आउ तांकर रातिटिए मध्य सेतिके बड़ा एई अहोरात्र मानंकरे ब्रह्मांकर परमायु एकसा वर्ण या को पर कहती। एबे ब्रह्मा तांको आयुर अधा भाग अर्थात एक परार्ध बिताई सारिबा परे द्वितीय परार्ध बिताउछंदी या तांको 51 वर्षर प्रथम दिन वा कल्प आउ वर्तमान कल्पर आरंभ हुए जाए स्वाम्भव आदि 6 मनंतर निज निज संध्या सहित बीती सारे। तेबे कल्पर संध्या सहित 7टी संध्या बीती गलानी वर्तमान सुधा सप्तम भवेश्वत मनंतर 27 चतुर्युग बीती सारी। एबे 28 चतुर्युगर कलिजुगरे संध्या काल चली आ सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक 15 ରୁ 24 जाए देखो ये 2056 विक्रम संवत्सर जाए 1999 मसीहा कलिजुगर 5100 वर्ष बीती गलानी। तेरे कलिजुगर आरंभ रे 36,000 वर्ष संध्या काल परिमाण ए हिसाब अनुसार वर्तमान 1999 कलिजुग संध्यार आहुरी जे 30,916 वर्ष बीतवा को बाकी रही। पुणे श्रीम भागवतर अष्टम स्कंदर प्रथम पंचम त्रयोदश अध्याय एमानंकर विस्तृत विचरणी देखंतु विभिन्न पुराण रे एमानंकर नाम भेद देखा मिले। एठारे सबु नाम श्रीम भागवत अनुसार दिया जाइछि। 14 मनुकर एक कल्प बीती जा परे सबु मनु बदली जाती। आज्ञा तेबे यज्ञ इत्यादि वाक्य जो जो पदार्थर भावर और देवतार आदिंकर वर्णना करिछन्ते एठारे एताम विशेषण सहित विभूत्यम पद हेउचे से सबुर वाचक आओ भगवानंकर जो अलौकिक शक्ति रही जाको देवता और महर्षि मान मध्य संपूर्ण भाव जानते नाए जो शक्ति बल स्वं सात्विक राजस और तामस भावर अभिन्न निमित्तोपावदना कारण हुए मध्य भगवान सदा से अलगा रही
ଓ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇ ଭାବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାରା ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର ଆଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟମରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁହୃଦ, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞାତିର ଭକ୍ତା, ଆଉ ସର୍ବାଧାର ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଏହି ସାରା ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତଥା ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତଠାରୁ ଏବଂ ଜନ୍ମାଦି ସମସ୍ତ ବିକାରରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାକୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଯୋଗମ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବର ବାଚକ। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ରଚନା ଏବଂ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ଯାହାଠାରେ କିଛି ବିଶେଷତା ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅଥବା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଭୂତି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ହର୍ତ୍ତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସର୍ବାଧାର, ପରମ ଦୟାଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି ମାନିବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଓ ଯୋଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା। ଅବିକମ୍ପନ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଯୋଗେର ପଦ କାହାର ବାଚକ ଓ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି 11:55 ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଭ୍ୟଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି 13:10 ଓ ଅଭ୍ୟଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ 14:26 ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଆଉ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 13, 14 ତଥା 34 ଶ୍ଲୋକରେ ଓ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନବମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଗଲା। ଏଠାରେ ଅବିକମ୍ପନ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଯୋଗେନ ପଦଟି ହେଉଛି ସେହି ଅବିଚଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବାଚକ ଓ ସେଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ହିଁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଭୂତିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଫଳ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୟା ଭଜନ୍ତେ ମା ବୁଧା ଭବ ସମନ୍ୱିତାଃ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋପାଳ ନରୋତ୍ତମ ରାୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।